हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। चलें सैयद शुजा अनवर से बात करते हैं। हेलो सरवर गालिब साहब, कैसे हैं आप? मैं जी ठीक, आप सुनाएं, क्या हाल है? बस दुआ है आपकी कि मैंने आपसे कहा परसों, शायद आपके साथ एक बारी बात हुई, आपको याद हो कि ना हो। हाँ जी हुई है बात, गालिबन मगर मुझे ये याद नहीं है किस बारे में बात हुई थी। बस यही कि एक दुकान है कि हम खुदा पर ऐसे सिलसिला हुआ था, शायद याद आ गया हो। अच्छा हाँ जी, जब हारिस साहब, बस वो मैंने आपके खिलाफ एक मुकदमा बनाया है जो आपके ही चैनल पर चलेगा, और अगर इजाजत हो तो मेरे 3 सवाल है जो सीधे आपकी तरफ है और 2 बिलवास्ता है। 5 मिनट में अपना मुकदमा आपके सामने रख देता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कह देता हूँ। क्या मुकदमा है जी आपका? जी बिल्कुल गालिब साहब, देखिए मेरा मुकदमा ऐसा है कि पहले ही मैंने अपना नाकिस इल्म का इजहार आपके साथ किया था कि जाहिर बात है आप बेइंतहा आलिम है। आपने, मैं तो मानता हूं कि आपने किताबें पढ़ी नहीं, चूसी हैं, जैसे गन्ने का रस चूसते हैं। बहरहाल मैं पहले ही तस्लीम कर चुका हूं। अर्ज ये था कि जिस दिन मैंने आपसे कहा था कि गालिब साहब क्या है, आप किस बुनियाद पर, जब मैं कहता हूं कि सब कुछ आपसे खरीदने के लिए तैयार था कि बस तसल्ली करा दीजिए, आपने एक बेहतरीन जवाब दिया कि मैं तसल्ली तो नहीं करा सकता, हाँ मैं शक बेचता हूँ। शक आपको खरीदना है तो खरीद लीजिए, और मैं बेचैनी बेचता हूँ। तो गालिब साहब बड़े ये सवाल ही है आपकी तरफ कि शक और बेचैनी का तो कोई खरीदार होता नहीं। उसके बाद आपके दूसरे साहब हारिस सुल्तान साहब, वो भी कुछ कम नहीं है, उन्होंने फौरन आपकी बात काटते हुए ये कहा था कि हम तो सच्चाई बेचते हैं, और वो भी तसल्ली और शक करने के बिना। तो पहला सवाल ये है कि आप आपस में फैसला कर लें कि आप शक बेच रहे हैं या हकीकत दे रहे हैं। ये पहला सवाल है गालिब साहब। दूसरा कि आप हमेशा जस्टिस की बात बेच रहे हैं जी, शक बेच रहे हैं। नहीं, मैं तीन सवाल पूरे कर लूं, मैं खामोश हो जाऊंगा। ठहर एक मिनट साथ साथ ही करता जाऊंगा ना, मैं आगे क्यों जाऊं? ठीक है, सिंपल सी बात है कि शक झूठ के बारे में होता है, और हारिस में मुझे नहीं लगता कि उसने मुझसे किसी बात पर डिसएग्रीमेंट किया था या हमारा कोई डिसएग्रीमेंट हुआ था, मुझे नहीं याद। चलिए, हाँ अगली बात। बहरहाल जो जिन्होंने सुना होगा वो खुद ही फैसला कर ले। मुकदमे में 3 सवाल है। दूसरा ये है कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि वाकई में आपके पास जबरदस्त नॉलेज है, लेकिन जब हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, आपसे कलाम कर रहे हैं, तो अचानक 3 लोग आ जाते हैं कि फिर एक इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, मैं कितनों के साथ बात कर सकूं। एक से ही मैं निपटने के लिए कासिर हूं गालिब साहब जैसी शख्सियत से, तो दूसरों से कैसे? तो ये दूसरा है, आपके ऊपर ही है ये सवाल, आपके ऊपर ही है। इसका जवाब आप देना चाहें तो दे सकते हैं। मतलब ये जस्टिस और इक्वलिटी की बात है। देखिए मैंने शुरू में आपसे कहा था कि मैंने किसी और चीज पर बहस ही नहीं करनी है, बस दलीलें हैं। आप देना चाहें जवाब तो दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप अगर कहें तो मैं तीसरा सवाल भी कर लूं। जी जी जी। और तीसरा सवाल यह है कि हारिस साहब ने और आपने उस वक्त कहा था कि भाई अगर आपको कैंसर हो तो डॉक्टर थोड़ी ना आपको तसल्ली देगा। बिल्कुल नहीं देगा, वो दवाई देगा और ये कहेगा कि मैंने अपनी तरफ से बेहतरीन दवाई दी है, और साथ में ये तसल्ली भी देगा कि हम उम्मीद करते हैं ये दवाई आप पर काम करेगी। बस इतना ही तसल्ली मांगी थी आपसे, इतनी मांगी थी। ये तो सीधे 3 सवाल आपकी तरफ है। और 2 सवाल ये है कि मैं ये खुदा के वजूद पर दलील देना चाहता हूँ, सबूत नहीं है, सबूत नहीं है। शायद इसमें आपको शायद ज्यादा इल्म हो। अब जितना मुझे पता है कि जो जीसस क्राइस्ट का क्राउन है, क्राउन ऑफ शॉन जिसे कहते हैं, जो कफन है, वो मुझे पता है कि साइंटिस्ट कहते हैं कि दिस इज द फ्रॉडरी फ्रॉम 700 ईयर्स, 700 पहले कोई 700 ईयर्स पहले कोई फ्रॉड हुआ है, ऐसा समथिंग है। लेकिन ऐसा दूसरा कोई फ्रॉड हो नहीं पाया दूसरा, उसके बाद कोई और ऐसा कुछ बना नहीं पाया, क्लेम भी नहीं की किसी ने कि मैं बना सकता हूँ। इवन आई एम ए मुस्लिम स्टिल, क्योंकि मैं सिर्फ खुदा के वजूद पर बात कर रहा हूँ, तो उस सिलसिले में इस बात को आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि मैंने किसी मजहब पर कोई बहस नहीं करनी आपसे। बस ये एक मैं दलील के तौर पे रख रहा हूँ
کسی ایسی چیز پر نہیں رکھ رہا ہوں کہ یہ ثبوت ہے، اس کا آپ جواب دینا چاہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک بہت فیمس انسیڈنٹ ہے جس کو آپ پہلی نگاہ میں ڈینائی نہیں کر سکتے، اور 20th سینچری کی بہت بڑی شخصیت ہے، اور اس کو آپ ایک دم رد بھی نہیں کر سکتے، گاندھی جی. اور آئی تھنک 1935 میں ایک شانتی دیوی کا کیس آیا ہے جس میں وہ سب سے زیادہ نیئرسٹ ریبرتھ کیس ہے، جس میں گاندھی جی نے خود کمیٹی بٹھائی تھی، اور جس میں ڈاکٹرز، پولیٹیشینز، سائنٹسٹس اور 15 ممبرز کی وہ کمیٹی تھی، اور جنہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں سب سے نیئرسٹ لینا ہے جو بال برابر ہو تو یہ واقعہ ہے. تو دیکھیں میں صرف ایک پاور کی بات کر رہا ہوں، خدا کے وجود کی، کیونکہ آپ ایک دم گاندھی جی کو کہیں گے کہ ہاں نہ گاندھی جی سے گریٹ پرسنالٹی کو کوئی تھوڑی نا اپنے اوپر. تو آپ اس کا آخر میں مجھے اینڈ میں اپنا یہ 3-4 سوالوں کا جواب دینے کے بعد 1 منٹ مجھے دے دیجیے گا، میں خاموشی سے سنتا ہوں بس. تھینک یو. اچھا، سمپل سی بات ہے کہ آپ نے وہ بات کی شراؤڈ آف ٹورن والی. شراؤڈ آف ٹورن کی کاربن ڈیٹنگ کی جا چکی ہے، اور شراؤڈ آف ٹورن اتنا نہیں رہا، اور جتنا کلیم کیا جیزس کی ڈیتھ جو ہے وہ 30 AD میں ہوئی. ٹھیک ہے، پہلی میں سن بات رہا یہ ہوں، میں خاموش ہوں جی. میں ہاں جہاں ٹھیک میں ہے، جواب 30 AD میں جیزس کی ڈیتھ ہوئی. صحیح ہے. اور شراؤڈ آف ٹورن جو ہے وہ تقریباً میرے خیال ہے 12ویں یا 13ویں صدی کا ہے کاربن ڈیٹنگ کے مطابق. ٹھیک ہے. اور شراؤڈ آف ٹورن کے علاوہ بھی کہیں، آپ کو نہیں اس بات کا پتا، مگر شراؤڈ آف ٹورن کے علاوہ بھی کوئی 4 سے 5 جیزس کے شراؤڈز گھوم رہے تھے اور بھی. مگر شراؤڈ آف ٹورن کیونکہ زیادہ ہی کچھ اوور دا ٹاپ تھا کہ اس کے اوپر ایک پورے ایک شخص کی تصویر پوری چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو زیادہ لوگ مانتے تھے. مگر کیتھولک چرچ کے پاس شراؤڈ آف ٹورن کے اپیئر ہونے سے پہلے ہی ایک شراؤڈ تھا، جو کہ مجھے اب یاد نہیں ہے کہ وہ کون سا شہر تھا جس کی تباہی کے وقت وہ کہیں غائب ہو گیا تھا. اس شراؤڈ کے اوپر کوئی تصویر نہیں تھی. ٹھیک ہے. وہ بھی ایک شراؤڈ تھا. صحیح ہے. تو اور بھی شراؤڈز تھے جن کے اوپر یہ کلیم کیا جاتا تھا کہ یہ جیزس کا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر گاندھی جی والی بات کرنا. دیکھیں، گاندھی جی ایک پولیٹیکل لیڈر تھے، سارا کچھ تھا، مگر ہمیں یہ پتا کہ ہندوستان اور پاکستان کے پولیٹیشنز ہمیشہ سے ریلیجن کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی ری برتھ کا کیس آ جاتا ہے تو ری برتھ کے کیسز آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان میں اتنی کریڈیبلٹی ہے کہ ہم ان کو مان سکیں. ٹھیک ہے. کوئی ایسا آج تک ملا نہیں ہے. اس لیے یہ خدا کا، ان دونوں چیزوں سے کوئی بھی خدا کا وجود ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے ایک اور کی تھی، مجھے اب یاد نہیں ہے آپ کا دوسرا کوسچن کیا تھا. مجھے یاد ہے غالب صاحب، مجھے یاد کہ میرا ناقص علم، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جب ہم خدا کی ذات پر بات کر رہے تھے آپ حارث صاحب دوسرا اور جو کوئی کوسچن کسی تھا آپ شخص، کا، وہی میں کہہ رہا ہوں غالب صاحب. میں نے آپ سے کہا تھا اب کہ دیکھیں میری یہاں پہ اس چینل کے اوپر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کسی ایک آدمی جی جن کے چینلز پہ میں جاتا ہوں اور وہ میرے چینل پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک ہمارا آپس میں کولیبوریشن کا طریقہ ہے کہ میرے چینل پہ وہ آتے ہیں، میں ان کے چینلز پہ جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اس میں حارث بھی ہیں، اس میں گلزار ایلیا بھی ہیں، اس میں سلطان سلاطین ہے، اس میں امت تیواری ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت سے لوگ ہیں اس کے اندر جو کہ جن کے چینلز پہ میں جاتا ہوں وہ میرے چینل پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی بات کوئی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس لیے میں ہمیشہ سنتا ہوں ان کی بات. ٹھیک ہے. مجھے بھی سیکھنے کو ملتا ہے اور آڈینس کو بھی سیکھنے کو ملتا ہے. تیسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ تیسرا سوال یہ تھا ڈاکٹر صاحب، غالب صاحب، کہ جب ڈاکٹر صاحب کسی کو کہتے ہیں کہ بیمار ہیں تو دوائی دیتے ہیں اور تسلی بھی دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ہم نے پیچھے بات کی، شاید پتہ نہیں آپ کے ناظرین کو پتہ ہو نہ ہو، وہ شاید اس چیز کو بہتر سمجھیں آپ گے. اسی ریفرنس میں کہہ رہے تھے کہ میں تو شک بیچتا ہوں، میں کسی کو تسلی نہیں دیتا. تو یہ تو یاد رکھیں کہ تسلی جو ہوتی ہے نا وہ جھوٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جھوٹی تسلی دنیا میں جو سب سے ہوپلیس چیزیں ہوتی ہیں نا، ان میں جھوٹی تسلیاں لوگوں کو دی جاتی ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جھوٹی تسلی دینا کوئی بری بات ہے، مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم کسی انسان کو اس سچویشن میں جب وہ کوشش کرے تو کچھ کر سکتا ہے، اس کو خدا کے نام کی جھوٹی تسلی دے دیتے ہیں نا، تو وہ اتنی کوشش نہیں کرتا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آج شک کا مطلب ہے انکوائری، ڈاؤٹ، کہ آپ تب تک کسی چیز کا یقین نہیں کرتے جب تک آپ اس کو ایویڈنس نہیں مل جاتا. شک کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بیوی پہ شک شروع کر دیں جا کے، یا پھر بیویاں خاوند پہ شک شروع کر دیں. یہ وہ والا شک نہیں ہے. یہ وہ شک ہے یا یہ وہ تشکیک ہے جسے اردو میں کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے فری انکوائری. ٹھیک ہے. فری انکوائری کیا کہتی ہے کہ آپ نے کسی بھی کلیم کو
उस किसी बंदे की अथॉरिटी पे, किसी रिलीजन की अथॉरिटी पे, किसी कस्टम की अथॉरिटी पे, रवायात की अथॉरिटी पे, परंपरा की अथॉरिटी पे, मजहब या धर्म की अथॉरिटी पे, किसी इंसान के बहुत बड़ा इंसान होने की अथॉरिटी के ऊपर नहीं लेना। आपने क्या देखना है, उसके हर लफ्ज को, उसकी हर बात को परखना है, वो देखना है कि वो जो बात कर रहा है वो सब्सटेंशिएट हो सकती है या नहीं, ठीक है, और उसके बाद उस पर यकीन करना है अगर आपको उसका एविडेंस मिले, ठीक है। तो बात बहुत सिंपल सी है कि आप, एक बात है कि जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप उसके लिए सच्चे ही होते हैं, मगर जब आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होना शुरू होता है तो उसे पता लगता है कि माँ बाप भी झूठ बोलते हैं, ठीक है। और फिर वो वक्त आ जाता है कि बच्चे को 100% पता होता है कि यहाँ मेरी माँ झूठ बोल रही है, यहाँ मेरा बाप झूठ बोल रहा है। अब मजहब भी ना कुछ शायद वैसे माँ बाप की तरह, कि जब हम बच्चे थे ना तो हमें लगता था कि वो सब कुछ ठीक करता है, सब कुछ सही कहता है। क्यों वो सही कह रहा था तब, ये याद रखें। माँ बाप, अब बच्चा जब छोटा होता है तो माँ बाप जो भी बात उसको कह रहे होते हैं वो उसे ठीक मान के चलना पड़ेगा। क्यों? उसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह है, क्योंकि उस टाइम बच्चा खुद फैसला नहीं कर सकता, उसके माँ बाप का विजडम उससे ज्यादा होता है। तो अब अगर बात की जाए ना, तो ये जो रिलीजन थे ना, कोई वक्त ऐसा था कि ह्यूमन विजडम या ह्यूमन जो कैपेबिलिटी थी ना, वो इतनी थी कि वो मजहबों के मुताबिक ही चल लें। मगर आज साइंस के दौर में अगर आप हर बात को मजहब की को मान लें, अथॉरिटी को मान लें, आप झूठों को मान के चलना शुरू कर दें, झूठी उम्मीद पे चलना शुरू कर दें, तो ये बात याद रखिएगा कि आप साइंटिफिक एंटरप्राइज में तरक्की नहीं कर सकते। और आज इंसान को साइंटिफिक एंटरप्राइज वो चीज है कि उसके बगैर इंसान की जिंदगी बेहतर नहीं हो सकती। आज 7 अरब इंसान अगर दुनिया में रहते हैं ना, तो उसका ताल्लुक कुछ बहुत पक्की रियलिटीज से है, सच्चाइयों से है। वो सच्चाई क्या है? अगर साइंस की प्रोग्रेस जारी रहेगी, एग्रीकल्चर तरक्की करता रहेगा, तो हम इस काबिल होंगे कि हम 8 अरब लोगों को या 9 अरब लोगों को इस जमीन पे फीड कर सकते हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लोगों को झूठी तसल्ली देते रहे, नहीं ग्लोबल वार्मिंग से कुछ नहीं होगा, और लिटरली तेल कंपनियां और एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस और बहुत से दुनिया के लोग ऐसे हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड लोगों को झूठी तसल्ली दे रहे हैं, मगर उस तसल्ली की हमें आज जरूरत नहीं है। अगर हम उस तसल्ली पर यकीन कर लेंगे तो हम ग्लोबल वार्मिंग का इशू सॉल्व नहीं करेंगे, और अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग का इशू सॉल्व ना किया तो हम वही मेंढक कहलाएंगे कि उसे एक पानी के अंदर डाल दिया जाए और पानी के नीचे आग जला दी जाए और आहिस्ता आहिस्ता पानी गर्म होते जा रहा है, और उस मेंढक को पता ही नहीं चलेगा कि पानी कब इतना गर्म हो जाएगा कि वो उसे मार देगा, ठीक है। तो झूठी तसल्लियां, ये जो उम्मीद है, जैसे हारिस ने कहा था कि कैंसर है, तो कैंसर देखें, एक ऐसे मरीज को यह बताना कि यार कैंसर है तुम ठीक हो जाओगे, जो कि अपनी सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं कर सकता, उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, शायद ठीक हो। एक बच्चा है ना 10 साल का, उसे कैंसर है, डॉक्टर उसे ना भी बताए कि तुम्हें कैंसर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसे पेन किलर देता जाए, वो खामोशी से मर जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर एक बंदा है जिसका 10 साल का एक बच्चा है, और उसे डॉक्टर ये बताए कि कैंसर है और हमारे पास कोई इलाज, हम उसे कहे, उसे झूठी तसल्ली दे, नहीं तुम ठीक हो जाओगे, मैं दवाई दे रहा हूं तुम्हें, ठीक हो जाओगे, और वो बंदा वाकई ये मान ले कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, और उसका एक 10 साल का बच्चा भी है, और फिर वो 1 महीने बाद मर जाए, ना उसने उस बच्चे के लिए कुछ प्लान किया, ना उसने कोई विल लिख के दिया, ना उसने ये किसी अपने रिश्तेदार को बताया कि मैं मरने लगा हूं, आके इस बच्चे को संभाल लो, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि जिन लोगों पे, जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं या जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनको सच पता होना चाहिए, चाहे सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो। जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को अगर दूसरा मुल्क ने न्यूक्लियर वेपन आ रहा है ना रॉकेट हवा में, तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि यार कुछ नहीं होगा, नहीं आ रहा, उसको आपको सच बताना पड़ेगा। क्योंकि उसके ऊपर 100 नहीं करोड़ों लोगों की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उस बाप को आपको सच बताना पड़ेगा कि तेरे पास 6 महीने रह गए हैं, तेरे बच्चे हैं, तू मरने वाला है, ठीक है। हो सकता है कि वो उनके लिए उन 6 महीनों में कुछ ना कुछ कर ले, उसको बताना ही पड़ेगा, चाहे जितना मर्जी बिटर ट्रुथ क्यों ना हो, बताना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो उसका नुकसान उनको होगा। जो इंसान मरने लगता है ना, उसने तो मर जाना है, मरने के बाद बस किस्सा खत्म, तकलीफ भी खत्म, सब कुछ खत्म। पीछे तो वो रह जाएंगे ना जिन्होंने उस इंसान के मरने की वजह से सफर करना है। उसको बताना पड़ेगा कि कैंसर है, और शायद उनको भी बताना पड़े कि तुम्हारा जो सहारा है वो छूटने वाला है, तैयार हो जाए। तो सच बताना जो होता है ना, हमेशा उसके फायदे ज्यादा होते हैं बजाय के झूठ के। क्योंकि कई बार सिर्फ इंसान भी एक मर रहा हो ना, और दूसरों को ये पता हो कि ये मर रहा है, तो शायद जिंदगी में कुछ बुरे वक्त गुजरे हैं, शायद किसी ने दूसरे के साथ ज्यादती की है,
ایٹ لیسٹ آ کے وہ اس سے معافی مانگ لے گا. کسی نے مرنے والا جو ہے اس نے کسی سے معافی مانگنی ہے تو وہ مانگ لے گا, دل ہلکا ہو جائے گا, کسی اچھے نوٹ پہ اینڈ کر لیں گے, کوئی ڈیزاسٹر ہونے سے روک لیں گے. تو اس لیے سچ بڑا امپورٹنٹ ہے. جھوٹ جو ہے نا, جھوٹ انسان کو ایک تھوڑا سا سہارا دے دیتا ہے, مگر اصلی سہارا جھوٹ نہیں دے سکتا, وہ سچ ہی دے سکتا ہے. سچ جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے, وہ سچ انسان کو پاؤں پہ کھڑا ہونا سکھاتا ہے. جھوٹ جو ہوتا ہے نا, جھوٹ کیا ہوتا ہے, جھوٹ پاؤں پہ کھڑا ہونا نہیں سکھاتا, بس بیساکھی لگا دیتا ہے. یہ جھوٹ اور سچ میں فرق ہے. سچ انسان کو جب پتہ لگتا ہے نا تو پھر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. مگر جھوٹ کیا کرتا ہے, آ کے بیساکھی لگا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم 6 میل چل سکتے ہو, مگر اس کو 100 میٹر چلنے کے بعد یہ پتہ لگتا ہے کہ جھوٹ کی بیساکھی تو ابھی ٹوٹ جانی ہے. جھوٹ کی بیساکھی مجھے کیچڑ کے اوپر سے لے کے نہیں جا سکتی, میں پھسل کے گر جاؤں گا. جھوٹ کی بیساکھی مجھے بہت لمبا نہیں چلا سکتی. جھوٹ کی بیساکھی مجھے جو ہے وہ کسی ایسے رستے پہ نہیں لے کے جا سکتی جہاں سے چلنا مشکل ہو. اس کے لیے اپنے پاؤں ہی چاہیے ہوتے ہیں, اور پاؤں آپ کو سچ دیتا ہے. سچ آپ کو پاؤں دیتا ہے. پاؤں آپ کو پاؤں پہ کھڑا صرف سچ کر سکتا ہے, کیونکہ سچ آپ کو طاقت دیتا ہے کہ آپ اپنی سچویشن کے مطابق اب کھڑے ہو جائیں. تو یہ سچ اور جھوٹ میں فرق ہے. ٹھیک ہے, اس لیے جھوٹی تسلی کبھی بھی کام نہیں آتی. اچھا, اب غالب صاحب, میرا جو مرکز محور تھا, جو میرا بنیادی سوال تھا, کیونکہ آپ نے جو کچھ کہا میں نے سن لیا, اور فوراً ہی میں اسی وقت اس کا جواب بھی نہیں دیتا. آپ کی باتوں کو میں دوبارہ سنوں گا ریکارڈنگ کر کے جو آپ کی چلتی ہے یوٹیوب پر آپ کی, اس کے بعد. لیکن میرا مرکز محور آپ دوبارہ نہیں سمجھے. میں نے آپ سے جسٹس کہا تھا. جسٹس یہ ہے کہ 3 کے مقابلے میں 1 بندہ اس وقت کمزور پڑ جاتا ہے. دوسرا کہ ڈاکٹر صاحب مقابلہ نہیں کرنے آیا بھائی غالب صاحب, میں مقابلہ تھوڑی کرنے آیا ہوں, گفتگو ہی کرنے آیا ہوں. پر گفتگو بھی 1 اور 1 نہیں ہو سکتی ہے. گفتگو بھی جب ایک طرف سے 3 آتے ہیں تو ہو جاتا ہے. آفٹر آل ہم ایسا بھی نہیں ہو کہ میں نے کوئی سائنس نہیں پڑھی ہے, کہ میں کوئی بالکل لا علم ہوں, مجھے سائنس کے کوئی فائدے نہیں پتہ. یہ سائنس کا ہی فائدہ ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ کو پتہ نہیں میں کہاں, مجھے نہیں پتا آپ کہاں. That's the result of the science. I respect the science. سائنس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. I never deny. میرا الزام کچھ آپ پر تھا کہ ڈاکٹر بھی تسلی کبھی کبھی وہ فنکشن بھی کر جاتی ہے. ایسا نہیں کہ ہر بار ہر ڈاکٹر فیل ہو جاتا ہے. ہمارے پاس سینکڑوں مثالیں ہیں جس پہ ڈاکٹرز کی وہ پرسکرپشنز پاس بھی ہوئی ہیں. خیر, تیسرا جو میرا بنیادی سوال ہے, آپ نے ایک دم اٹھا کر کے دیکھے, اسٹل آئی ایم مسلم. لیکن کیونکہ میں نے آپ ہر کسی چیز کو مذہب کی طرف گھماتے ہیں, میں نے اس وقت کسی مذہب کی طرف سے بات کی نہیں تھی. میں نے تو پرسوں آپ سے کہا تھا, میں جیسے پاور کے بارے میں بات کیا, آپ نے اٹھا کر کے کہا کہ گاندھی جی نے جو بھی کمیٹی بٹھائی تھی اس کو آپ نے فوراً رد کر دیا. ادروائز میں مسلمس کے بھی کچھ بڑے بڑے مثالیں دے سکتا ہوں, میں دینا نہیں چاہتا ان کی. اور میں نے جیزس کی, جن سائنٹسٹ نے کہا تھا یہ فراڈری ہے, انہوں نے کہا, لیکن ہم بھی حیران ہیں کہ ڈپلیکیٹ ابھی تک بنا نہیں. میرا کوشچن یہ تھا, میرا کوشچن یہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہے. وہ کہہ رہے وہی سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں چلیں آپ ڈپلیکیٹ بنا لینا پھر, ٹھیک ہے. میں نہیں بنا پایا. ایک منٹ ٹھہر جائیں جی, آپ نے وہ سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں. جی جی ایک سیکنڈ, آپ کر رہے ہیں ابھی بھی فالس ایکویولنس مذہب کا اور ایک ڈاکٹر کے کسی مریض کے ساتھ جھوٹ بولنے کا. ویسے ہی یہ فالس ایکویولنس ہے, ٹھیک ہے. مذہب انسان کو نہیں فالس ایکویولنس ہے, کیونکہ آپ یہاں تو آپ یہ مان لیں کہ ہر مذہبی انسان کینسر کا مریض ہے اور مذہب کینسر ہے, تو ٹھیک ہے پھر میں مان لوں گا ڈاکٹر کا نہیں ٹھہر جائیں. آپ ایک منٹ, چلیے میں خاموش ہوں. کیونکہ آپ فالس ایکویولنس لگا رہے ہیں یہاں پہ, یہ دونوں چیزیں آپس میں ریلیٹڈ نہیں ہیں, ٹھیک ہے. یہ چیزیں آپس میں ریلیٹڈ نہیں, کیونکہ مذہبی انسان, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کینسر ہے تو ٹھیک ہے, پھر دیتے جائیں ضروری تسلی لوگوں کو, ٹھیک ہے, کہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کینسر نہیں ہے تو پھر ایک علیحدہ بات ہے. دوسری بات ہے شراؤڈ آف ٹورنگ والی بات. بھائی جب لوگ مان چکے ہیں کہ فورجری ہے, تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویسی فورجری دوبارہ کیوں نہیں ہوئی, تو یار پھر آپ نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں, غالب صاحب میں نہیں کہہ رہا ہوں, سائنٹسٹ ہی کہہ رہے ہیں. یار ایک منٹ یار بھائی, آپ سن نہیں رہے دھیان سے. فورجری ثابت ہو گئی نا,
अब जरूरी है कि एक जैसी फॉर्जरी दोबारा होगी तो तब हम मानेंगे ये फॉर्जरी है। जब साबित हो गया कि फॉर्जरी है, जब जीसस के टाइम का ही नहीं है, तो तब चाहे जिस वक्त मर्जी का है, फॉर्जरी है ना, फिर जीसस का तो नहीं है ना वो। मुझे तो सिर्फ इस बात से मतलब है कि अगर मिरेकल हुआ था तो जीसस के टाइम पे हुआ था। 13वीं सदी में मिरेकल नहीं हुआ, जालसाजी हुई। किसी ने कैसे जालसाजी की अगर हमें नहीं पता और किसी ने दोबारा वैसी जालसाजी करने की कोशिश नहीं की, तो ये कैसा स्टूपिड आर्गुमेंट है फिर कि भाई मिरेकल तो तब होना था कि क्रिश्चियंस तो ये कहते हैं, मैं क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आता हूं और श्राउड ऑफ टूरिंग के ऊपर मैंने बड़े अच्छे तरीके से सारी चीजें देखी हैं। तब देखी थी जब मैं क्रिश्चियन था, आज से 15-20 साल पहले, ठीक है, 15-20 साल पहले तब देखी थी जब मैं क्रिश्चियन था। और एक सिंपल सी बात है कि श्राउड ऑफ टूरिंग तभी किसी खुदा को साबित करने की कोशिश कर सकता है कि जब हमें यह पता हो कि उसे किसी तरीके से जीसस के साथ जोड़ा जा सकता है। क्योंकि क्रिश्चियन ये मानते हैं कि जब जीसस जिंदा हुआ तो उसकी बॉडी से इतनी रेडिएशन निकली कि उस रेडिएशन ने उसका इमेज जो है उस श्राउड के ऊपर छाप दिया। ये आजकल की इंटरप्रिटेशन ये करने की कोशिश करते हैं, मगर मसला ये है कि जब वो जीसस के टाइम का नहीं है तो वो सिर्फ आपको यही साबित करके दे सकता है कि वो एक अजीम फॉर्जरी है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि बाकी गॉड से उसका कोई रिलेशन नहीं है। आप जिस एंगल से उसको देख रहे हैं इसका इस बात से कोई ताल्लुक ही नहीं है कि वो मिरेकल है या नहीं, तो उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चलें ठीक है, मेरे ख्याल है आपकी बात हो गई, मैं फिर अब आगे जा रहा हूँ। ठीक है जी, शुक्रिया आपका। चलिए एक मिनट मिलेगा आखिर में, 1 मिनट। हाँ, मगर आप बात वो करें मैं टॉपिक से रिलेटेड है, क्योंकि इस बात का टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है। गांधी वाली बात का टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है। कोई नहीं सर, अब मैं फिर कभी आऊंगा एक नए मुकदमे के साथ। थैंक यू। इतना काफी है आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ये बात है कि भाई मंतक को समझें कि इन चीजों का कोई रिलेशन नहीं है खुदा से। हाँ जी, श्राउड ऑफ टूरिंग मान भी लिया कि फोर्जरी है, मगर सिर्फ और सिर्फ आर्ग्यू करने का शौक है, तो भाई सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि ये भाई जब वो बात साबित ही नहीं कर रहा, जब वो जीसस के टाइम से अटैच ही नहीं हो सकता, तो उस पर बहस करने का फायदा, मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा गांधी ने भी उसको कंफर्म कर दिया था, तो गांधी वॉज अ रिलीजियस पर्सन, गांधी वॉज नॉट अ साइंटिस्ट, गांधी कोई इम्पार्शियल बंदा नहीं था। ठीक है, हाँ ठीक है, ही वॉज अ ग्रेट मैन, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, आप जो मर्जी कह लें, बट स्टिल ही वॉज अ हिंदू और ही बिलीव्ड इन रीइंकार्नेशन। ये नहीं कि वो बिलीव नहीं करता। ठीक है, इस तरह कैथोलिक चर्च भी मिरेकल्स होते हैं जिनको वो कंफर्म करने की कोशिश करते हैं, और कैथोलिक चर्च भी कह देता है कि हाँ जी ये बात मिरेकल हुई है। कैथोलिक चर्च में, क्योंकि मैं कैथोलिक बैकग्राउंड से आता हूं, आप अगर जाके किसी प्रीस्ट को कहेंगे ये मिरेकल है मेरे साथ हुआ, तो उसके बाद कैथोलिक चर्च के अंदर ऐसे प्रीस्ट हैं जो कि इस चीज में स्पेशलाइज करते हैं कि ये मिरेकल हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, और फिर वो उसको एनालाइज करना शुरू करते हैं, और लिटरली वो बहुत सी चीजों को मिरेकल कह देते हैं जिनके ऊपर मैं हंसने को तैयार हूं। ठीक है, तो ये बात याद रखें कि अगर आपको आपकी इंटेलिजेंस को किसी ने धोखा दे दिया है तो वो मिरेकल नहीं बन जाता। ठीक है, मेरी इंटेलिजेंस को भी कोई धोखा दे सकता कि एक बात ऐसी मेरे सामने आए जो समझ ही नहीं आ रही। ठीक है, मैं ये नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि ये हुआ कैसे है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये हुआ है, क्योंकि हमें ये बात पता है कि लॉज ऑफ नेचर जो है वो अटल है, वो टूटते नहीं। ठीक है, लॉज ऑफ नेचर तोड़ने का आज तक हमें कोई भी बंदा, कभी भी कोई ऑब्जर्वेशनल एविडेंस अभी तक कोई भी नहीं दे सका लॉज ऑफ नेचर के थ्रू टूटने का। ठीक है, और जब कोई आदमी आके हमें ये कहता है ना कि फलां जगह पे मिरेकल हो गया, तो इसका मतलब है लॉज ऑफ नेचर टूट गए हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि आज तक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में हमने कभी ये ऑब्जर्व ही नहीं किया कि लॉज ऑफ नेचर टूटे हों, और हर इधर फड़ू तड़ू मजहबी आदमी जो है या जो डॉगमेटिक किस्म का आदमी है वो आके हमें ये प्रीच करने लगता है कि लॉज ऑफ नेचर टूट गए, जीसस जिंदा हो गया जी, कुंवारी से पैदा हो गया जी, 7 उड़न खोते पे बैठ के जी 7वें आसमान तक होके आ गया जी, हैं पॉल जो है वो 7वें आसमान तक चला गया था जी। ये सारी बातें करते रहते हैं। मसला ये है कि हमें जब सिर्फ इस बेस के ऊपर मुझे नहीं भी समझ आ रहा होता तो मैं इस बात को रिजेक्ट कर सकता हूं कि भाई लॉज ऑफ नेचर नहीं टूटते। ठीक है, तो इस बेस के ऊपर ही हर मिरेकल रिजेक्ट हो जाता है। और हमारे सामने एक चीज है, जो बंदा एक बार एक मिरेकल कर सकता है वो दूसरी बार क्यों नहीं कर सकता? उससे होता ही नहीं है दूसरी बार। इसका मतलब है कि शायद फ्रॉड पहली बार हो सकता है। ठीक है, दूसरी बार उससे नहीं हो पाया, पहली बार उसने कोई नजर का धोखा आपको ऐसा दे दिया या आपको गलतफहमी हो गई है जिसकी बेस पे वो बड़ा मिरेकल वर्कर बन गया ना। ठीक है, ये बातें होती हैं, ये फ्रॉड होते हैं सिर्फ और सिर्फ, इनका और कुछ नहीं होता। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं।
पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।